ओके, रिया इस्लाम, यही है ना रिया इस्लाम? मैंने हार भेजा था। ओके, जैनी। रिया इस्लाम একটু মিউট করে নাও। रिया इस्लाम आ जाइए जैनी। ওখানে কি साउंड हाँ, आ रहा है? म्यूट करो। रिया इस्लाम को बोल रही थी, उनके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही थी। ओके दीदी, आपके वहां से बहुत नॉइज आ रही है, वापस से नॉइज आ रही है पंखे की आवाज। अरे ये पता नहीं, वहां जाने के बाद हो जाता है शुक्र। ओके, रिया इस्लाम एंड जैनी, प्लीज ओपन योर माइक्स एंड टेक योर वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय जैनी। हाय जैनी। জেনি, তুমি যদি থেকে থাকো একটু মাইকটা চেক করে নাও। इनके माइक परमिशंस ऑन नहीं है। জেনি, যদি তোমার মাইক পারমিশন অন না থাকে তাহলে অ্যাপ ইনফোতে গিয়ে মাইক পারমিশন প্রথমে অন করে নাও, তাহলে তোমার মাইকে আওয়াজ আসবে। एंड मोनी एंड क्यूट पगली अगर नीचे तो एक बार हाई करें फटाफट। হুম, ঠিক আছে। मोनी एंड क्यूट पगली। ভুল করে যদি কখনো নীরবে যদি ওই দুটি চোখ চলে ভেজে ভুল করে যদি কখনো মনে পড়ে আমার, নীরবে যদি ওই দুটি চোখ চলে ভেজে তোমার। রাত জেগে জেগে যদি দু চোখে পড়ে বিষাদের ছায়া, অভিমানের পালা শেষ না হলেও আমার থাকে মায়া। ও রাতে জেগে জেগে যদি দু চোখে পড়ে বিষাদের ছায়া, অভিমানের পালা শেষ না হলেও ওকে জলে থাকি মায়া। মনে রেখো আমি এখনো তোমার প্রতীক্ষা। ভুল করে যদি কখনো মনে পড়ে আমার, নীরবে যদি ওই দুটি চোখ জলে ভিজে তোমার। থ্যাংক ইউ ম্যাম। Okay, well done. So Jenny, you can start now, dear, and all the best. আমি কি গাবো এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ, 2 মিনিটের মধ্যে জেনি গান কমপ্লিট করবে আর তুমি শুরু করতে পারো। ওকে ম্যাম। একদিকে পৃথিবী, একদিকে তুমি যদি থাকো, আমি তোমার বুকে রব, আর কোনোখানে যাব না তো। একদিকে পৃথিবী, একদিকে তুমি যদি থাকো, আমি তোমার বুকে রব, আর কোনোখানে যাব না তো।
ओके, सो हम चलते हैं वोटिंग की तरफ। सो वोटिंग लेने के लिए आप तीनों प्लीज एक बार ओके वाला इमोजी मुझे शो कर दो, अगर आप तीनों एक्टिव हैं तो। ओके, मिष्टी दी आप है? তোমাকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকবো, মনটাকে সরিয়ে কোনখানে রাখবো। তোমাকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকবো, মনটাকে সরিয়ে কোনখানে রাখবো। মন মানে না, মন মানে না, ও মন মানে না, মন মানে না। সেখানেই চোখ মেলে যেদিকে তাকাই, সবখানে তোমাকেই খুঁজে আমি পাই। যেখানেই চোখ মেলে যেদিকে তাকাই, সবখানে তোমাকেই খুঁজে আমি পাই। তোমাকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকবো, মনটাকে সরিয়ে কোনখানে রাখবো। মন মানে না, মন মানে না, ও মন মানে না, মন মানে না। একা একা থেকে আমি বুঝেছি এখন, তুমি নেই যে জীবনে সে হলো মরণ। একা একা থেকে আমি বুঝেছি এখন, তুমি নেই যে জীবনে সে হলো মরণ। তোমাকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকবো, মনটাকে সরিয়ে কোনখানে রাখবো। তোমাকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকবো, মনটাকে সরিয়ে কোনখানে রাখবো। মন মানে না, মন মানে না, ও মন মানে না, মন মানে না। ধন্যবাদ। ओके, वेल डन। सो मिमी मिमी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट डियो। আমার ভয়েস ক্লিয়ার আছে? ওকে স্যার। हाँ ठीक আছে। মাগো
আমার হায়রে মা জননী হায়রে মা জননী আমার হায়রে মা জননী চইলা গেলা কোনা জানাই আমায় নিলা না পথে পয়রা কান্দি আমি নাই যে ঠিকানা চইলা গেলা কোনা জানাই আমায় নিলা না পথে পয়রা কান্দি আমি নাই যে ঠিকানা জীবন আমার যাইব কেমনে জীবন আমার যাইব কেমনে একটু ভাবনি হায়রে মা জননী আমার হায়রে মা জননী হায়রে মা জননী আমার হায়রে মা জননী অনাদরে কাটে মাগো আমার জীবন ভাগ্য দোষে রইল বাবা দূরেতে এখন অনাদরে কাটে মাগো আমার জীবন ভাগ্য দোষে রইল বাবা দূরেতে এখন তুমিও নাই বাবাও নাই তুমিও নাই বাবাও নাই দুঃখী আমি এমনি হায়রে মা জননী আমার হায়রে মা জননী सॉरी बट एक बार ना अपना टाइम प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो प्लीज एक बार चेक कर लिया करो आपको कंटिन्यूसली 4 मिनट हो गए हैं बट हम खाली 2 मिनट के लिए आपको बोलते हैं तो प्लीज एक बार अपना टाइम जरूर देखें एंड का हो ही चुका है স্যার আমি কি শুরু হ্যাঁ করব? আপনি শুরু করুন কিন্তু একটু মনে রাখবেন 2 মিনিটের মধ্যেই যেন গানটা শেষ হয় ওকে ম্যাম। সপ্ততীরে পার করিতে নিব আনা আনা তোমার বেলায় নিব সখী তোমার কানে শোনা সখী গো আমি প্রেমের হাতের মাঝে তোমার কাছে পয়সা নিব না সপ্ততীরে পার করিতে নিব আনা আনা তোমার বেলায় নিব সখী তোমার কানে শোনা সখী গো আমি প্রেমের হাতের মাঝে তোমার কাছে পয়সা নিব না
সুজন সখী রে প্রেমের ঘাটে পারা পারে নড়াদড়ি নাই মনের বদল মন দিতে হয় প্রেমের কথা জানি না মনের বদল করি না পায়ের করি লইবা যদি লয় থাকো সখী রে থাকো করি লব না সখী গো আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি প্রেম ছাড়া প্রাণে বাঁচি না ও ঘাটের মাঝি রে মুতির মুখে রাম নাম আর লয় না লজ্জা শরম আছে কি বানাই রাম শ্যাম জানি না ভূতের বাড়ি চিনি না তোমায় সখী ঘরে নিবার চাই তুমি বামন হইয়া চাঁদের পানে হাত বাড়ায়ও না মাঝি গো আমি ফুলের বালা ফুলে আমার দিকে নজর দিও না ओके वेरी नाइस। यार डियर अपना नेटवर्क सही कर लीजिए ना, तो आप हमें यहाँ इस रूम में शो हो पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपको उठाया तो फिर आप रिमूव हो गए, ऐसे नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, आप जिसको उठाया वो नहीं है नीपा। চাই না মেয়ে তুমি অন্য কার হও পাবে না কেউ তোমাকে তুমি কারণ চাই না মেয়ে তুমি অন্য কার হও পাবে না কেউ তোমাকে তুমি কারণ তুমি তো আমারই জানো না ও এই হৃদয় তোমারই ও তোমাকে ছাড়া আমি বুঝি না কোনো কিছু যে আর পৃথিবী জেনে যায় তুমি শুধু আমার তোমাকে ছাড়া আমি বুঝি না কোনো কিছু যে আর পৃথিবী জেনে যায় তুমি শুধু আমার হৃদয়ের নীল আকাশে স্বপ্ন আমারও ভেঙে যায় আমারই মনে বিমানি ঝরে নীল আকাশে স্বপ্ন রে ভেঙে যায় আমার মনে বিমানি ঝরে তুমি তো আমারই জানো না ও এই তোমারই তোমাকে ছাড়া আমি বুঝি না কোনো কিছু যে আর পৃথিবী জেনে যায় তুমি শুধু আমার থ্যাংক ইউ ম্যাম क्या बात है, खूब भालो। Well ओके, done. স্যার আমি শুরু করব Yes. हाँ शुरू कर दो। শুরু করুন। সখী তোরা প্রেম করিও না পীড়িত ভালা না সখী তোরা প্রেম করিও না সখী তোরা প্রেম করিও না পীড়িত ভালা না সখী তোরা প্রেম করিও না প্রেম করেছে যেজন জানে সেজন পিরিহিতির কি বেদনা করেছে যেজন প্রেম করেছে যেজন জানে সেজন পিরিহিতির কি বেদনা সখী তোরা প্রেম করিও না পীড়িত ভালা না সখী তোরা প্রেম করিও না
প্রেম করে ভাসলো সাগরে অনেকে পাইল না কুল জগৎ জুড়ে বাজে শুনি পিরিতির কলঙ্কের ঢোল থ্যাংক ইউ স্যার Okay, well done. White Rose. So, White Rose, you can start now, dear, and now the best. ওকে ম্যাম ওকে স্যার আমি সব কিছু ভুলতে পারবো পারবো না ভুলতে তোমাকে ভোলার আগে এই প্রাণ যেন চলে যায় সব কিছু ভুলতে পারবো তোমার মনে আমার মনে চিরদিনের হলো সন্ধি তোমার মনে আমার মনে চিরদিনের হলো সন্ধি ভালোবাসার এই পৃথিবীতে নেই যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি সব সুখ ছাড়তে পারবো না ছাড়তে তোমাকে ভোলার আগে এই প্রাণ যেন চলে যায় সব কিছু ভুলতে পারবো ফুলের আছে গন্ধ যেমন সুরের আছে ছন্দ ফুলের আছে গন্ধ যেমন সুরের আছে ছন্দ মেম শেষ স্যার শেষ Well done. So, Only 60 seconds. ठीक है? আমি কেমন পাখি বুকেতে কষ্ট রাখি মুখেতে দেখাই হাসি যেন আমি সুখ নিবাসী আমি কেমন পাখি বুকেতে কষ্ট রাখি মুখেতে দেখাই হাসি যেন আমি সুখ নিবাসী তুমি তো আমায় ছেড়ে চলে গেছো অনেক দূরে সুখে আছো শুনলাম আমি ভাষায় আমায় সুরে তুমি তো আমায় ছেড়ে চলে গেছো অনেক দূরে সুখে আছো শুনলাম আমি ভাষায় আমায় সুরে কতটা কষ্ট রাতে প্রতি রাতে জেগে থাকি তোমার স্মৃতি অন্তরেতে ভাজে ভাজে লুকিয়ে রাখি আমি কেমন পাখি বুকেতে কষ্ট রাখি মুখেতে দেখাই হাসি যেন আমি সুখ নিবাসী থ্যাংক ইউ স্যার okay, guys. So, Olamed sir, प्लीज जानेमन को पहले उनका दे दीजिए उनका गिफ्टर रिवॉर्ड क्योंकि वो है आज के टॉप गिफ्टर
एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, एक बार सब टैग करके उनको कर दीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन। মরণ যদি আসে ও প্রিয়তমা, ভুলে যেতে পারবো না, করিও ক্ষমা। মরণ যদি আসে ও প্রিয়তমা, ভুলে যেতে পারবো না, করিও ক্ষমা। মনের মানুষকে কি ভুলে থাকা যায়, ভুলে যেতে চাইলে মনে পড়ে যায়। মরণ যদি আসে ও প্রিয়তমা, ভুলে যেতে পারবো না, করিও ক্ষমা। না পাওয়ার মাঝে আছে বেদনারি সুখ, ভুলে যেতে চাইলে বাসে তোরি মুখ। না পাওয়ার মাঝে আছে বেদনারি সুখ, ভুলে যেতে চাইলে বাসে তোরি মুখ। মনের মানুষকে কি ভুলে থাকা যায়, ভুলে যেতে চাইলে মনে পড়ে যায়। মরণ যদি আসে ও প্রিয়তমা, ভুলে যেতে পারবো না, করিও ক্ষমা। Thank you, ma'am. Okay, very nice. And Raisa, you can start now, dear, and all the best. আমি মাটির এখন ঘর বানাবো, খেজুর পাতার ছাউনি দিব, বাঁশের খুঁটির বেড়া দিয়ে মহাকালের ঘুম ঘুমাবো। আমি মাটির এখন ঘর বানাবো, খেজুর পাতার ছাউনি দিব, বাঁশের খুঁটির বেড়া দিয়ে মহাকালের ঘুম ঘুমাবো। আরে সাদা কাপড় পইরাই আমি গান গাইবো আকাশে চুমি, ওপারেতে ঢোল পিটিয়ে আমার বিয়ের দাওয়াত দিব। আমি মাটির এখন ঘর বানাবো, খেজুর পাতার ছাউনি দিব, বাঁশের খুঁটির বেড়া দিয়ে মহাকালের ঘুম ঘুমাবো। আরে আতর গোলাপ চন্দন মাইখা সবাই মরে যাইব রে রাইখা। আরে আতর গোলাপ চন্দন মাইখা সবাই মরে যাইব রাইখা, চুপি সারে একলা গড়ে কলমি ফুলের সুবাস নেব। আমি মাটির এখন ঘর বানাবো, খেজুর পাতার ছাউনি দেব, বাঁশের খুঁটির বেড়া দিয়ে মহাকালের ঘুম ঘুমাবো। থ্যাংক ইউ। Okay, very nice.
सो हम ले लेते हैं वोट। सो जजिस अगर आप रेडी तो प्लीज एक बार ओके वाला इमोजी हमें शो कर दे। नताशा गाना स्टार्ट करो। ओके मैम। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন, পেলাম খুঁজে ভুবনে আমার আপনজন। তুমি বুকে টেনে নাও না প্রিয় আমাকে, আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন, পেলাম খুঁজে ভুবনে আমার আপনজন। বিধাতায় আমাকে তোমার জন্যে গড়েছে আপন হাতে, জীবনে মরণে আধারে আলোতে থাকবো তোমার সাথে। বিধাতায় আমাকে তোমার জন্যে গড়েছে আপন হাতে, জীবনে মরণে আধারে আলোতে থাকবো তোমার সাথে। তুমি বুকে টেনে নাও না প্রিয় আমাকে, আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে। Well done. So Soumya, you can start now, dear, and all the best. You also have 2 minutes. কাটে না সময় যখন আর কিছুতে, বন্ধুরে টেলিফোনে মন বসে না, জানলার গ্রিলটাকে ঠেকাই মাথা, মনে হয় বাবার মতো কেউ বলে না আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়, আয় রে আমার সাথে গান গেয়ে যা, নতুন নতুন সুরে নে শিখে নে, কিছুই যখন ভালো লাগবে না তোর, পিয়ানোয় বসে তুই বাজাবি রে, আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়। সিনেমা যখন চোখে জ্বালা ধরায়, গরম কফির মজা জুড়িয়ে যায়, কবিতার বইগুলো ছুঁড়ে ফেলি, মনে হয় বাবা যদি বলতো আমায় আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়, আয় রে আমার সাথে আয় এখনই, কোথাও দূরে
ধন্যবাদ। अच्छा ओके वेल डन, क्या बात है, लेकिन बहुत खूब। कुलदीप सर हाँ। कोई गड़बड़ है। হুম आप ये गान दोबारा মিউজিক ছাড়া আবার মিউজিক ছাড়া এই গানটা 2 লাইন আবার গান। विदाउट म्यूजिक आप 2 लाइनें गाइए तो इस गाने को। हाँ। ওকে স্যার। কাটে না সময়ে যখন আর কিছুতে বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না, জানলার গ্রিলটাতে ঠেকাই মাথা, মনে হয় বাবার মতো কেউ বলে না ओके আয় খুকু আয়। ओके सो आप माइक यूज कर रहे हो ना म्यूजिक का, सो दैट्स व्हाई इट्स कंफ्यूजिंग। ओके सो नो इश्यूज, सो हम चलते हैं हमारे जजेस के पास फटाफट से। सो जजेस अगर आप रेडी है तो प्लीज एक बार ओके वाला इमोजी मुझे शो कर दें। ভালোই ছিলাম তোরে ভালো না বেশে, তোর সুখের বলি হলাম আমি অবশেষে। ভালোই ছিলাম তোরে ভালো না বেশে, তোর সুখের বলি হলাম আমি অবশেষে। ভালোবাসার বিনিময়ে দুঃখ পেলাম, মন পিঞ্জরের পোষা ময়না আমি হারালাম। তুই ভালো না ছেলে, তুই ভালো না, ভালোর মুখোশ পড়া ছিলি চেনা গেল না। তুই ভালো না ছেলে, তুই ভালো না, ভালোর মুখোশ পড়েছিলি চেনা গেল না। চারদিকে তোর শূন্য দশা, আমি পাশে ছিলাম, নিজের মুখে বলেছিলি নতুন জীবন পেলাম। আমার আকাশ রঙিন যখন ব্যথার নীলে, পাখিরে তুই গেলি ছেড়ে অসহায় ফেলে। তুই ভালো না ছেলে, তুই ভালো না, ভালোর মুখোশ পড়েছিলি চেনা গেল না। তুই ভালো না ছেলে, তুই ভালো না, ভালোর মুখোশ পড়েছিলি চেনা গেল না। আমায় মন্দ বলে গেলি কোন সে সুখের নীর, আমার দিকে ছুঁড়ে মারলি অভিযোগের তীর। বারে বারে বলেছিলি সব অনুভব আমি, মিথ্যা অনুভবের শিকার কাঁদতে হবে জানি। তুই ভালো না ছেলে, তুই ভালো না, ভালোর মুখোশ পড়েছিলি চেনা গেল না। তুই ভালো না ছেলে, তুই ভালো না, জীবন আমার বদলে গেল তোর ছলনা। ভালোই ছিলাম তোরে ভালো না বেশে, তোর সুখের বলি হলাম আমি অবশেষে। ভালোবাসার বিনিময়ে দুঃখ পেলাম, মন পিঞ্জরের পোষা ময়না আমি হারালাম। তুই ভালো না ছেলে, তুই ভালো না, ভালোর মুখোশ পড়েছিলি চেনা গেল না। তুই ভালো না ছেলে, তুই ভালো না, দুঃখ পাওয়ার পরেও তোরে ভুলতে পারি না।
Thank you. Okay, so Tabiha Islam, you can start now, dear, and all the best. Yeah. Yes. আচ্ছা আমি শুরু করতে শুনবো। তুমি না ডাকলে আসবো না, কাছে না এসে ভালোবাসবো না, দূরত্ব কি ভালোবাসা বাড়ায়, নাকি চলে যাওয়ার বাহানা বানায়, দূরের আকাশ নীল থেকে লাল, গল্পটা পুরনো, ডুবে ডুবে ভালোবাসি, তুমি না বাসলে। এটা কি ছেলে খেলা আমারই স্বপ্ন নিয়ে, চাইলে ভেঙে দেবে ঘুরে দেবে ইচ্ছে হলে, আমি গোপনে ভালোবেসেছি, বাড়ি ফেরা পিছিয়েছি, নিয়ে যাব তোমায় বলে, একবার এসে দেখো, এসে বুকে মাথা রেখো, বলে দেব চুলে রেখে হাত, দূরের আকাশ নীল থেকে লাল, গল্পটা পুরনো, ডুবে ডুবে ভালোবাসি, তুমি না বাসলেও আমি বাসি, ডুবে ডুবে ভালোবাসি, তুমি না বাসলেও আমি বাসি। ओके वेरी नाइस। सो हम चलते हैं वोटिंग की तरफ। सो जजेस, सबसे पहले मैं वोट ले लेता हूँ नील के लिए। सो और अगर चेरी आप सुन रहे हो तो ज्वाइन पे टच कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपको उठाना। ओके ओके। सो Cherry Zels, आपके पास 1 मिनट है। यू हैव 60 seconds. You can start now, dear, and all the best. আমার আওয়াজ শোনা যায়? হ্যাঁ। आ रही आवाज। যখন তোমার কি ছিল না তখন ছিলাম আমি, এখন তোমার সবই আজ পর হইলাম আমি, যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, এখন তোমার সবই আজ পর হইলাম আমি, আমারে তুই বেঈমান বলে করলি অপমান, আসলে আমি বেঈমান নই, তুই বড় বেঈমান, ও বন্ধু রে তুই ছলনাময়ী, কোন দোষেতে আমার সাথে করলি বেঈমানি, ও বন্ধু রে তুই ছলনাময়ী, কোন দোষেতে আমার সাথে করলি বেঈমানি, মনে কি আছে বলেছিলে আসবে যত ঝড়, আগলে রাখবে সারা জীবন করবে না কখর, মনে কি আছে বলেছিলে আসবে যত ঝড়, আগলে রাখবে সারা জীবন করবে না কখর, দোষী হইলাম তোর কারণে একবার খবর নিলি না, এখন আমার গান ভুলে গেছি। ओके नो एंड डियर ओलामेट सर, प्लीज एड एजेंसी को दे दीजिए उनका गिफ्ट रिवॉर्ड, क्योंकि आज के वो हमारे टॉप सेकंड गिफ्टर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर जेड एजेंसी फॉर अवर टॉप गिफ्टर। एंड उसी के साथ ब्राइड सैरी, यू टू डियर, वेरी नाइस, यू हैव डन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर जेड एजेंसी। एंड चेरी को भी दे दीजिए प्लीज उनका रिवॉर्ड।
टास्क रिवॉर्ड क्योंकि उन्होंने किया अपना टास्क कंप्लीट। एंड इसी के साथ हमारी ऑडियंस हो जाओ तैयार क्योंकि अब बारी है आपकी। Okay, congratulations. Thank you so much, guys, for participating with us. Thank you. मिस्टी दीदी को म्यूट कर देना, उनके यहाँ पे पिज्जा की आवाज आ रही है। अभी भी आवाज आ रही है क्या? अभी तुम हाँ, बाहर से बहुत आके ज्यादा। रुको। फिर मैं बहुत ज्यादा। ओके सो ऑडियंस अब हो जाइए तैयार क्योंकि अब है अभी आपकी ठीक है? बारी। तो गेट रेडी। हाँ, अभी पता नहीं कीप कर दो ना तो वो ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। ओके ओके, सो आपने पकड़ी अपनी सीट। हाँ पकड़ लिया मैंने। सो 1 2 and 3। अरे यार नहीं अरे दीदी, एक मिनट रुक। लग गया था उसको। डन। ओके आ जाओ। ओके, कौन है ये? कोयल एंड जस्ट चिल बाबू। कोयल एंड जस्ट चिल, ताड़ी डाइस रोल करो। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन कोयल, आप बन गए इस राउंड के विनर। ओला मेट सर जी, कोयल को दे दीजिएगा फर्स्ट डाइस रिवॉर्ड एंड जस्ट चिल को दे दीजिएगा सेकंड डाइस रिवॉर्ड। मैं बैठा था, कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लो। और वैसे भी आप अलाउ नहीं थे अली बादशाह, इसलिए आपको रिमूव किया गया था बिकॉज ओनली बांग्लादेश की आईडीज ही अलाउ है। ओला मेट सर जी, कोयल को दे दीजिए डाइस रिवॉर्ड फर्स्ट एंड जस्ट चिल को दे दीजिए डाइस रिवॉर्ड 2। ओके अरे भाई, ये कहाँ चले गए? जस्ट चिल ज्वाइन पे टच कर दो अगर आप यहाँ पे हो तो, सीट पे आने का कोई फायदा नहीं है। एंड गाइस प्लीज सीट लीव मत करा करो, अदरवाइज रह जाओगे, आप नहीं मिलेगा अरे फिर। दोनों ओके डन। ओके, इनको भी दे दीजिएगा डाइस रिवॉर्ड 2। थैंक यू कोयल, डन। कांग्रेचुलेशंस लियो। ओके तो चलते हैं हम अपने अगले डाइस की तरफ। बेस्ट ऑफ लक। तो हम जा रहे हैं फटाफट सीट को रोल करने और देखते हैं आप में से कौन फटाफट आता है। तो 1 2 and 3। ओके दोनों डाइस रोल कर दीजिए। एक मिनट रुकिए, मुझे आईडी चेक करने दीजिए। बांग्लादेश, ठीक है, ओके ओके 2 and 3। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। ओला मिट सर जी, कैंडी को दे दीजिएगा डाइस रिवॉर्ड फर्स्ट एंड क्या नाम है इनका, ब्लैक को दे दीजिएगा डाइस रिवॉर्ड सेकंड। मैं तो अभी बदमाश बोल रहा था, ब्लैक बदमाश। कांग्रेचुलेशंस डियो। कॉन्ग्रेचुलेशन। इतनी जल्दी क्या थी आने की? ओके थैंक यू। तो ओके लास्ट डाइस गाइस, गेट रेडी। अरे बहे रुको, तो हम जा रहे हैं फिर से 2 सीटें ऑन करने, देखते हैं आप में से कौन आता है। अच्छा इस बार मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफर देती हूँ। इस बार मैं आपको सीट नंबर्स बता देती हूँ, ठीक है? जहाँ मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में आप एंजॉय करो। तो इस बार मैं और कुलदीप सर अपनी सीटें बता दे रहे हैं। अब आप में से जो भी सीटों पे नहीं आया वो आपका नसीब। कौन सी सीट ऑन कर रहे हैं बताइए? तो मैं करूंगा 11 नंबर सीट ऑन और मैं करूंगी 10 नंबर सीट ऑन, ठीक है? अब लपकना आपके ऊपर है। 1 तो 1 2 2 and 3। 3। क्या बात है, वेरी गुड जॉब।
शायद अरे नया सॉरी, लुटेरा आप ही ले सकते यहाँ हैं। पे अच्छा ये नहीं थे ना, चलो अच्छा रिमूव हो गया। मैंने और कहा ये आईडी चेक करते करते ये रिमूव शायद ही हो ले गया। चुके हैं फूल गली, ऑलरेडी ये पार्टिसिपेट है। ओके इन्होंने लिया और है ये क्या? ले चुके हैं, ये ले चुके हैं। सॉरी फूल गली। अरे भाई कितनी जल्दी है। नुसरत कॉन्ग्रेचुलेशन। नुसरत ने नहीं किया है वो, ये क्या फुल गोली नहीं किया था। ओके सो प्लीज आप लोग डाइस रोल कर दीजिए। ओके 2 and 5 सो कांग्रेचुलेशंस डियर ऑलमेट सर। सीट नंबर 11 पे दे दीजिए डाइस रिवॉर्ड 1 एंड नुसरत को दे दीजिए डाइस रिवॉर्ड 2। ये कार चली गई समायरा। Olamed sir, seat number 11, dice reward first, and Nusrat dice reward 2. Congratulations both of you. Thank you so much for participating with us. Thank you. भाई कोई फायदा नहीं है। वही ना, कोई फायदा नहीं है सीट पे आने का, बस आप हमसे मेहनत थोड़ा ज्यादा करवा रहे हो। चलो Okay, so guys, dice is over. सब कुछ हो चुका है खत्म। अब हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी एक प्यारे से नए इवेंट के साथ। जी Olamed sir, with your permission. वन मोर डाइस। ओके सो गाइज एक और डाइस है आपके पास। सो इस बार हम वापस से सीट बताएंगे। सो मेरी सीट जो होने वाली है वो 15 नंबर होगी और मेरी जो सीट होने वाली है वो 6 नंबर होगी। ओके 1 2 ओके सो गाइज गेट रेडी। एंड 3। आपकी सीट ऑन दी हुई। ओके मिस्टर ईगल हो गई ना। हाँ और इनका भी हो गया। ओके ओके दोनों प्लीज डाइस गाइस रोल डाइस कर को रोल दीजिए। कर दीजिए। लास्ट में आपका नसीब बचा हुआ था 2 और आप भी कर दीजिए 6। कॉन्ग्रेचुलेशन ओलामेड सर जी। ईगल को दे दीजिए डाइस रिवॉर्ड फर्स्ट। और 15 नंबर पे दे दीजिए डाइस रिवॉर्ड सेकंड। मतलब ये आप अपने आप ही कोड लिख रहे हो 1 2 3 0, ये भी सही है, अपना ही मजा है ऐसा लिखने में। वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन ईगल, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। कोई फायदा नहीं है डियर, कोई फायदा नहीं आने का। ओके तो सोबोन टाटा बाय बाय। नेक्स्ट इवेंट क्या करेंगे आरिफ सर? तो गाइस मिलेंगे प्यारे से वापस से नए इवेंट के साथ। एंड लास्ट में वापस से दीदी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमारी दीदी का बर्थडे है। मैं भी ये बोलना चाहती हूँ এখানে যতজন ইউজার আছেন সবাই আমাদের মিষ্টি দিদিকে আবারও হ্যাপি বার্থডে জানিয়ে দিবেন। अरे आपने भी मेरे को दीदी बना लिया। अरे यार अब मैं बांग्लादेश नहीं जाऊंगी, मैं इधर भी दीदी बन गई।
मेरी तरफ से मिष्टी दी आपको फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू आपका सो मच। जो मैं हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल सकता। मैं बंगाली सर समझ आपकी सकती हूँ, हिंदी कोई हमसे दिक्कत अच्छी है, नहीं पता है? हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं जितनी आपकी है। আমি বাংলা প্রপার বুঝতে পারি। তাই নাকি? তাহলে তোমার আগামী দিনগুলোর জন্য তোমাকে আরো অগ্রিম শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে। ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আল্লাহ হাফেজ। ओके सो गाइस, मीट यू सून, वेरी सून। तब तक मिलते हैं, तब तक करते हैं अलविदा। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस, थैंक यू सो मच जजेस, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे दोनों होस्ट मिश्री एंड समायरा, एंड हमारी प्यारी सी ऑडियंस, थैंक यू सो मच। तो क्या Thank you बोलते so कूदे? much, all of you. Thank you for lovely comments. Thank you, Olamide sir ji. ओलामिड सर, बॉक्स का लूटा हुआ मार रहे हो? Okay, so jump करें। पूछ लेते हैं ओलामिड सर, शुड वी एंड? अरे लो, केक आ गया, वाओ। Oh, thank you. मेरा ब्लू भी केक, केक वेट कर रहा है अभी। यस। सो ओके, बाय बाय गाइस। सो हम लोग करते हैं Bye जंप। bye. So 1, One, 1, 2, 2 and 3. 3.